Halo teman-teman, selamat datang di channel Barber 17. Oke, di sini kita akan buat detail fade step by step ya. French crop. Oke, French crop. Oke, French crop atau potong mangkok. Ya, tipe rambutnya seperti ini. Kita akan buat French crop ya. Sampingnya kita fade. Fade artinya perputaran. Oke, ngeblur.